Dear students, welcome to Tapos Tutorial Odisha. Students, ଆସନ୍ତୁ start କରିବା ଆଜିର current affairs episode. Question number 1. Who is the current August 2021 Vice Chief of the Naval Staff? Option A. Vice Admiral Satish Namdeo. B. Vice Admiral S.N. Ghormadet. C. Vice Admiral Karambir Singh. D. Vice Admiral G. Ashok Kumar. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1. ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଗଷ୍ଟ 2021 ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ. ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସତୀଶ ନାମଦେଓ. ବି. ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ଏସ୍.ଏନ୍. ଘର୍ମାଡେଟ୍. ସି. ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ କରାମବୀର ସିଂ. ଡି. ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ଜି. ଅଶୋକ କୁମାର. ଉତ୍ତର ଭି. Vice Admiral S.N. Ghormadet. Notes: A formal ceremony was held in the morning on 31st July 2021 at South Block, New Delhi. In this meeting, Vice Admiral S.N. Ghormadet, AVSM, NM, assumed charge as the Vice Chief of Naval Staff from Vice Admiral G. Ashok Kumar, PVSM, AVSM, VSM, ADC. Okay. The new Vice Chief of Naval Staff, Vice Admiral S.N. Ghormadet, is an alumni of National Defence Academy. He was commissioned in the Indian Navy on 1st January 1984 and is a navigation and direction specialist. उत्तर बी. Vice Admiral S.N. Ghormadet. टिप्पणी 31 जुलाई 2021 सकाळ न्यू दिल्लीर दक्षिण ब्लॉक ठारे एक आनुष्ठानिक समारोह अनुष्ठित होता। यही बैठक में भाइस आडमिराल एस.एन. घोरमाडे, एवीएसएम, एनएम उपाध्यक्ष जी. अशोक कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी नौसेना कर्मचारी उपाध्यक्ष भाव दायित्व ग्रहण कर नौसेना कर्मचारी नूतन उपाध्यक्ष भाइस आडमिराल एस.एन. घोरमाडे नेशनल डिफेन्स एकाडेमी आलुमिनी। से 1 जनवरी 1984 भारतीय नौसेना नियुक्ति होते एवं से जड़े नाविगेशन एवं निर्देशन विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 2. हु इज द फर्स्ट मुस्लिम टू बी नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम? ऑप्शन है इल्हान ओमर. बी. राशिद हुसैन. सी. अबू उमर यासिर क्वादी. डी. राशिदा तलीब. प्रश्न नंबर 2. आंतर्जातिक धार्मिक स्वाधीनता पाई बड़ राष्ट्रदूत भाव में मनोनीत होइथिबा प्रथम मुस्लिम किए? ऑप्शन ए. इल्हान ओमर. बी. राशिद हुसैन. सी. अबू उमर यासिर क्वादी. डी. रशिका तलाइब. Answer B. Rashid Hussain. Notes: Rashid Hussain is an American attorney, diplomat, and professor. He has been nominated as the ambassador at large for international religious freedom by Joe Biden, the president of USA. Rashid Hussain is director for partnership and global engagement at the National Security Council. He previously served as a senior counsel at the Department of Justice National Security Division. He served as a U.S. Special Envoy to the Organization of Islamic Cooperation, U.S. Special Envoy for Strategic Counterterrorism Communication, and Deputy Associated White House Counsel. उत्तर बी. राशिद हुसैन. टिप्पणी राशिद हुसैन जड़े अमेरिका वकील, कूटनीतिज्ञ एवं प्रोफेसर। से अमेरिकार राष्ट्रपति जो बिडेन को आंतर्जातिक धार्मिक स्वाधीनता पाई राष्ट्रदूत भाव में मनोनीत होती। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदर पार्टनरशिप एवं ग्लोबल एंगेजमेंट पाई निर्देशक होती राशिद हुसैन। से यह पूर्व न्याय विभाग जातीय सुरक्षा विभाग में वरिष्ठ परामर्शदाता भाव में कार्य करते। से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन अमेरिकार स्वतंत्र दूत, स्ट्रैटेजिक काउंटर
ଆତଙ୍କବାଦ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ତଥା ଡେପୁଟି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହୁସାଇଟ୍ ହାଉସର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଆର୍ଟିଲାରୀ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଭିକାସ ଯୋଶୀ, ବି ଏଲ୍.ଟି. ଜେନ୍ ଜେ.ପି. ସିଂ, ସି ଏଲ୍.ଟି. ଜେନ୍ ତରୁଣ କୁମାର ଚାୱଲା, ଡି ଏଲ୍.ଟି. ଜେନ୍ ବିନୋଦ ନୟାନ୍ନର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଆର୍ଟିଲେରୀ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମେଜର ଜେନେରାଲ ବିକାଶ ଯୋଶୀ, ବି ଲେଫ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଜେ, ସି ଲେଫ୍ଟ ଜେନେରାଲ ତରୁଣ କୁମାର ଚାୱଲା, ଡି ଲେଫ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବିନୋଦ ନୟନାର। Answer C. L.T. Jain Tarun Kumar Chawla. Notes. On 1st August 2021, L.T. Jain Tarun Kumar Chawla has been appointed as the Director General of Adleti. He takes over the appointment from L.T. Jain K. Ravi Prasad, PVSM, VSM, who completed third 9 year of distinguished service in this army. Okay. L.T. Jain Tarun Kumar Chawla, AVSM, is an alumnus of S.T. Thomas High School and National Defence Academy, Khodakwasla. He was commissioned into a field regiment of artillery in June 1984. He has also served as the military observer at the United Nations mission in Liberia. उत्तर सी एल.टी. जैन तरुण कुमार चावला। टिप्पणी 1 अगस्त 2021 रे लेफ्ट जनरल तरुण कुमार चावला आर्टिलेरीर महानिर्देशक भाव नियुक्ति होते। से सेनाबाहिनी रे 39 वर्षर विशिष्ट सेवा समाप्त करिथिबा पीवीएसएम वीएसएम लेफ्ट जेन के रवि प्रसाद ठारू एही दायित्व ग्रहण करिसंती। लेफ्ट जनरल तरुण कुमार चावला एवीएसएम सेंट थॉमस हाई स्कूल एवं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासलार आलुमनास जून 1984 रे तांकु एक फील्ड रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी नियुक्ति होइतिला। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच कंट्री होस्टेड द G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2021? ऑप्शन ए इंडिया, बी इटाली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। प्रश्न नंबर 4 2021 केउं देश G20 संस्कृति मंत्री बैठक आयोजन कला? ऑप्शन ए भारत, बी इटाली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। आंसर बी इटाली। नोट्स श्रीमती मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर पार्टिसिपेटेड in the G20 culture ministers meeting hosted by Italy. The meeting was held on 30 July 2021. The main focus of the meeting was on ideas related to the protection of cultural heritage. Srimati Meenakshi Lekhi presented India's perspective on the topic culture and creative sectors as a drivers for growth. She highlighted the significance of culture and creative sectors in providing economic growth and employment. She discussed about one district, one product scheme of Uttar Pradesh, tourism circuits, promotion of yoga and Ayurvedic, etc. उत्तर बी इटाली। टिप्पणी इटाली द्वारा आयोजित G20 संस्कृति मंत्री बैठक में राज्य संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी अंशग्रहण करथिले। एही बैठक 30 जुलाई 2021 अनुष्ठित होइतिला। सांस्कृतिक ऐतिह्यर सुरक्षा सह जड़ित धारणा उपरे एही बैठकर मुख्य ध्यान दिया जाइतिला। श्रीमती मीनाक्षी लेखी अभिवृद्धि पाई ड्राइवर भाव में संस्कृति एवं सृजनशील क्षेत्र प्रसंग में भारतर दृष्टिकोण उपस्थापना करथिले। आर्थिक अभिवृद्धि एवं रोजगार जगाइबारे से संस्कृति एवं सृजनशील क्षेत्रर महत्व उपर आलोकपात करथिले। से उत्तर प्रदेश एक जिलार एक उत्पाद योजना, पर्यटन सर्किट, योग एवं आयुर्वेदर पदोन्नति इत्यादि विषय आलोचना करथिले। क्वेश्चन नंबर 5 रॉबर्टो चार्ल्स हु डायड रिसेंटली बिलोंग्ड टू व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी इटाली, डी फ्रांस। प्रश्न नंबर 5 रॉबर्ट काल्सा जी कि निकट में मृत्युवरण करथिले से केउं देशर थिले? ऑप्शन ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी इटाली, डी फ्रांस। आंसर सी इटाली।
Notes: Roberto Chaloso was an Italian writer and publisher. Apart from his mother tongue, he was fluent in many languages such as French, English, German, Latin, Ancient Greek, Sanskrit. He was also called as a literary institute of one. His books reflected his aesthetic interest. He wrote on Indian and Greek mythology, the Vedic age, Kapha, Baudelaire, etc. उत्तर सी इटाली टिप्पणी रॉबर्टो काल्सा जड़े इटालीय लेखक एवं प्रशासक थिले। मातृभाषा व्यतीत से फरासी, इंग्राजी, जर्मान, लाटिन, प्राचीन ग्रीक संस्कृति भली अनेक भाषा पारंगम थिले। तांको गोटे साहित्यिक अनुष्ठान मध्य कहुला। तांकर पुस्तक गुड़िक तांकर एसोटेरिक आग्रह को प्रतिफलित करथिला। से भारतीय एवं ग्रीक पुराण, वैदिक युग, काफुआ, बाउडेलांगर इत्यादि उपरे लिखिथिले। क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच कंट्री होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड द मिक्स्ड 4 into 100 मीटर मिडले रिलैक्स? ऑप्शन ए इंडिया, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, डी चाइना। प्रश्न नंबर 6 मिश्रित 4 into 100 मीटर मेडली रिले केउं देश विश्व रेकर्ड धरिछि? ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटेन, सी युक्तराष्ट्र, डी चीन। Answer B Britain. Notes: Britain won a gold medal recently at the Tokyo Olympic in a mixed 4 into 100 meter medley relax event, which is a swimming event. For British swimmers, including male and female, both participated in the mixed 4 into 100 meter medley relay, and they finished fast by taking total time duration of 3 hours 37 minutes 58 seconds. They set a world record by finishing the event in this time duration. The 4 swimmers who set this world record are Caitlin Dawson, Adam Petty, James Goye and Anna Hopkins. उत्तर बी ब्रिटेन। टिप्पणी निकटरे टोकियो ओलंपिक्स रे मिश्रित 4 into 100 मीटर मेडली रिले इवेंट रे ब्रिटेन एक स्वर्ण पदक जीति, जहाँ एक संतरण इवेंट। पुरुष एवं महिला समेत 4 जन ब्रिटिश संतरणकारी मिश्रित 4 into 100 मीटर मेडली रिले अंशग्रहण करथिले एवं सेमाने समुदाय समय अवधि 3 घंटा 37 मिनिट 58 सेकेंड नहीं प्रथम स्थान अधिकार करथिले। यही समय अवधि इवेंट शेष कर सेमाने मध्य विश्व रेकर्ड स्थापन कले। यही विश्व रेकर्ड स्थित करिथिबा 4 जन संतरणकारी हेउचंती कैथलीन डसन, आडम पिट, जेम्स गाई एवं आन्ना हॉपकिन। क्वेश्चन नंबर 7 अंडर व्हिच चेयरमैनशिप दी BRICS काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2021 was organized recently? ऑप्शन ए UK, बी USA, सी इटाली, डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 कहार अध्यक्षता ब्रिक्स काउंटर आतंकवाद वर्किंग ग्रुप कमिटी 2021 निकट में आयोजित होता? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी युक्तराष्ट्र, सी इटाली, डी भारत। आंसर डी इंडिया। नोट्स ए वर्चुअल मीटिंग BRICS काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप was organized recently on July 28-29 under the chairmanship of India. It was the 6th meeting of the BRICS counter-terrorism working group. The main outcome of the meeting was the finalization of the BRICS counter-terrorism action plan, counting specific measures for the implementation of the BRICS counter-terrorism strategy adopted by BRICS leaders in 2020। उत्तर डी भारत। टिप्पणी भारतर अध्यक्षतार जुलाई 28-29 एक भर्चुअल मीटिंग ब्रिक्स काउंटर आतंकवाद वर्किंग ग्रुपर आयोजन कर ब्रिक्स काउंटर आतंकवाद कार्यगोष्ठीर यह 6तम बैठक थिला। एही बैठकर मुख्य फलाफल हेउची ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान चूड़ान्तकरण, जहाँकि ब्रिक्स नेतांक 2020 रे ग्रहण करा जायथिबा
ବ୍ରିକ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ କୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଧାରଣ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଟାବେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଅପସନ୍ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ବି ଥାର୍ଡ଼, ସି ଫୋର୍ଥ, ଡି ସେଭେନ୍ଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଜୈବିକ ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ବି ଦ୍ୱିତୀୟ, ସି ଚତୁର୍ଥ, ଡି ସପ୍ତମ। Answer C fourth. Notes India ranks fourth among the top 20 countries which is contributing to biological database. Union Minister Jitendra Singh released the Biotech Pride Guidelines. The term Pride means promotion of research and innovation through data exchange. It has been developed by Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. It was released on July 30, 2021. These guidelines will enable exchange of information to promote research and innovation in department research groups across the country. The Indian Biological Data Center will initially implement these guidelines. उत्तर सी चतुर्थ। टिप्पणी G20 डाटाबेस रे सहयोग करथवा श्रेष्ठ 20 देश मध्य भारत चतुर्थ स्थान रही। केंद्रमंत्री जितेंद्र सिंह बायोटेक गर्व निर्देशावली प्रकाश करिसेंति। प्राइड शब्द हेउची डाटा एक्सचेंज माध्यम अनुसंधान एवं अभिनय प्रोत्साहन। यह बायोटेक्नोलोजी विभाग विज्ञान एवं वैषयिक मंत्रालय द्वारा विकसित यह जुलाई 30, 2021 रे मुक्तिलाभ करथिला। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଜୈବିକ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ as the new general manager of South Western Railway? Option A Rahul Jain, B Sanjay Kumar Mohanty, C Sanjeev Mittal, D Sanjeev Kishore। प्रश्न नंबर 9 दक्षिण पश्चिम रेलवाईर नूतन जनरल मैनेजर भाव में किए नियुक्त होती? ऑप्शन ए राहुल जैन, बी संजय कुमार महांती, सी संजीव मित्तल, डी संजीव किशोर। आंसर डी संजीव किशोर। नोट्स संजीव किशोर वाज एन alumnus of India Railway Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur. He has been appointed as the new general manager of South Western Railway. Earlier, he served as additional member of Railway Board. उत्तर डी संजीव किशोर। टिप्पणी संजीव किशोर जमालपुर भारतीय रेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग alumnus थिले। तांकु दक्षिण पश्चिम रेलवाईर नूतन जनरल मैनेजर भाव में नियुक्ति दि जाइथिला। या पूर्व से रेल बोर्डर अतिरिक्त सदस्य भाव में कार्य करते। क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज नोन एज द मिराकिल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़? ऑप्शन ए मनकर, बी नरजा भतनट, सी हरिता कौर देवल, डी हरनम कौर। प्रश्न नंबर 10 चंडीगढ़ चमत्कार माँ भाव में किए जनाशुना? ऑप्शन ए म्यानकोर, बी निर्जा भांटो, सी हरिता कौर देवल, डी हरमन कौर। आंसर ए मोनकोर। नोट्स मोनकोर वाज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट. शी वाज एन centenarian sprinter. He holds the world record in the over 100-year-old categories for many events. She won multiple gold medals at the World Master Athletic Championship. She got famous after winning the 100-meter sprint at the World Master Game in Auckland in 2017. She got Nari Shakti Puraskar award at the age of 103. Pranab Mukherjee, the then President of India, gave her this award. She was nicknamed as the Miracle Mom from Chhattisgarh. उत्तर ए म्यानकर. टिप्पणी म्यानकर जड़े भारतीय ट्रैक एवं फिल्म एथलेटिक थे. से जड़े शताब्दी स्प्रिंटर थे. से अनेक इवेंट पर 100 वर्ष अधिक पुराणा वर्गर विश्व रेकर्ड धरी. से विश्व मास्टर
ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଏକାଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେ 2017ରେ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ୱାର୍ଲଡ ମାଷ୍ଟର ଗେମ୍ସ 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 103 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଚମତ୍କାର ମା ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।